Joran ko panda nani bagi nasi tongja kapani joto takte buksono joto lamsogo tini joran ko panda o kapani takte buksono tini 1 tarik November 2025 সালমারি tini salmari kotor kokmat oi non buskan hi toman sami joran ko panda ni pujana kokmano no sakra klayo buskan ni 7 tarik November Agartala cholo nei kaisa tang petang di pramot ni berkhaktei সংসারজাংনি থাঙি দङ যদিও আবনতি নাই অফিসিয়ালি ব্রক কোনো প্রেস মিট খাই সাকলাইয়াখো জাস্ট কাইসা পান্নানি বিসিতি তি প্রামত हो জয়নিং পান্দাव সাকলাইজাংনি আপলোডি প্রিপারেশন नंलाय दङ फोरों जागो स्पेशली रामचंद्रघाट 24 रामचंद्रघाट बाय 26 आसाराम बारि कन्स्टिट्युएन्सि ओ ति प्रामत हानि जुगालि मुं तियारनाय दङायो आगरतला चलो स्लोगान नो रक्सावै tini Ramchandra constituency ni Ratanpur Hati o kaisa bazar sabha samutazaka basani 7 November salmaro Agartala astawal thunok lawo boat rani tujul mabai kaisa kotormal kutum panda nai hne o panda north east region ni ojmar bhani phani hne ko nei MLA rojit debne Facebook sung nai mankha specially Meghalaya chief minister tai Burland ni CEM Hagrama Mohilari phani ni ko tango tamni himba o group people front ni ojamang khamai dari hangrama lami lari gai borok no getu buat thangi chibai kha ba boni election sekan kopri kha bagai baskango notice thancha anglai ni ti ni kopti aru multi no okoglam banda abri bagi Ramchandra assembly constituency ni extraordinary bokbang marku gari koklung borok na bagi tiak hajari tomo ni jotono phabri ni kobagi MLA Ranjit Devarman tigul Mumbai tini kaisa kokcha le banda সংসার রাখা তি প্রামত হানি ngai kai pasang ni 7 tarik যদি নভেম্বর তি প্রামত হানি কতর পান্ডা unu gangke target tamono nasigei kaisana oi mano north east thancha ngai Tripura tai Bharat hakatorni safety tai security ni bagai Bangladesh ni je Yunus Muhammad Yunus to Pakistan ni general je gono police naimatan general no ti nyai je Tripura ti nyai je border lungjali tangkha apro ni yak ni choprojang ni yakaknani tai barno rakha khwaje bagi je sambotang north east ni tuma lagono derai mano buskang ni February March of Bangladesh election khai to barno kebangi choba khaje kaisa botol sarkar khaike sungri choklanye hinya tabung simiti ar mai bren mangpri lungjali tangkha ke aba keno ko di pramot ri samung humung rok banye tabuk social media tai news social media koplong ngai tongani ko tama parike abri yagulo boti TAADC hapang ni bakhati water fountain hekaba ini kacaro live man of rukmani kaisa nai thotok jengmai gran daljak dal bidal ni pali bai khene ngai thotok thono tini simi sengir jaka khumulung ni khumulung eko pako apat ni kri kasara nai thotok thonai ni bagai sanja jorawo nai ni bagai 100 টাকা মাত্র ফি নাই ফিয়াবা Tripura hasen live man si thangai nai thotok thonai timo samani soiko thang thake water fountain aba kaisa timo samani kaisa chawbotang abon nai ni bagai tini simi khewgir jaka lokor ni bagai manjaka tourism department ni sangsar bangadong komong koloi tai kokungte hukumu badai ni sangsar bangadong suhar dewan manja Mumbai tino sangbotang nai ni kokum ni bisinte Strawberry, Jesse, I can never start it.
pandawo watui mani baganyai nai thungno thoke panda khlanya hni pano nainei rok ni tongnani jaga kering mani bagai kisa nai thungno khogo jungjal mungya kha aboni baganyai chungno kok samani khanari malia kha khlai khnarogo chung obno tini reaction na harana Filchar Christmas banik songcharani thangi tongkha banik committee neisai neisiba bisi Champaknagar Baptist Pastoral Circle SNBA মানে সাধারণ Baptist Association West Tripura bakhaktei khumtaya playground khumtayani nokhlawo Belbari Ardi Block ganani khumtaya nokhlawo songchajaknai Champaknagar Baptist Circle ni bakhaktei Christmas banik ombai taklai ke waisa rengnai o banik go joto lokrokno phaini bagai baniyarogo participation khaipani bagai lokrokno kop kacharkha convener tai joint convener song arwo borni contact number borjak baikha convener 7629823420 ebake 6009974980 joint convener 8277183036 on number of kermani bisintei norok Dikon Porimol Deborma circle president tai Dikon Nando Kumar Deborma circle secretary tai convener banik convener mochang Nokendra Deborma no Champaknagar Baptist Pastoral Circle khaktei norok kerni mano khlai ni borni kok kacharmung kaisa belai hambai marwo chini kathang kaitorno sing bisi brum ni haikeno taklai bisi obo chini Champaknagar Baptist Pastoral Circle by luajijak Christmas banik mela sing taklai bisi obo songchalai jakha aboni bagai bishes khai tinio sing oro norokni buskango ma phaimani hinke Christmas banik notui sing hohom dodomni bisingtei sing kaitorno lopnani tei surimani bisingtei chino mela sing buskango agogi talangnani bagai tinio sing norokni buskango ma basakha belai hambai marwo chini Kok Tripura channel no tebo hambai marwo chini circle ni adong songrok tei chini banik committee ni ingui oro joto haimanjaknai joto no paithlaya hambai o jora kahamni bagai bises khai sing o banik songsamani kaisa no harmong chini Champaknagar Circle by obobakhe Waishar banik mela songchajakha sing semano obahekeno o place no o ground no sing banik khlaio tai semano sing obahekeno chini banik stall sing tanglaikha semano 80 ta hai taklaio khe sing wanthok laikha circle committee be apo sing asugui salaimani yagulo sing taklaike 100 hairok khlainani hini wanthok laikha tamni bage hinke thanai bisio chini oro bania khainai rok belai borok khap purjagi khatong thongjagi borokni manai khani belai khe borok salary manmani bagai borok bo kok kachari kalamani tongo semana singno abahike khalio borok o place no khlaike hamnai ani borok samani bagai singabani bagai borokni kok bo sing manarkha abahike sing kok kasarnai pani committee ningai haste ni tei o amchai ni joto takuktai bukuk songno chini o banigo norok stall booking khlaimano chini stall ni rangmari hinke 1200 taka abahike norok fee ruwei chini stall booking ma khlainai tei aboni sate chini banikni date bwskang December 6, 7, 8 a salthamromui oro bania khlaijaknai mela ongnai te aboni sate kaitoni kok kathang borsing khnalainai tei cultural program rok mosamung resapmung kaitono loboi sing haham dodoni bisingtei abahikino sing salthamromui oro bani mela chengjaknai tei khlaijaknai aboni bagai amchaini joto khakaham khaganang takuktai bukuk songno brokni thanibo kok kasar jawo oro joto
जोंमाय बाक्सा फालिबो मानाय पाइबो मानाय ओ जागायाव जों पदे पद दाल बिदाल रि जों कानमुं तुमुं निनि सामुं मुथथों थाइगथों निनि हांजाक पेंजाक बेपाक जत्त सिनि नुखुङो नांमानि मानाय खनिरक अरक फालिबो मानाय ति पाइबो मानाय आबोनि बागै आमचाइनि जत्त दाखुक बुकुक संनो कोयो चिनि अमेलाव जोंमाय बाक्सा हम दंखे फायै जोंमाय बाक्सा तंथगै मानानि बागै जों ताख्लाय बिसिगो ताकिसि सिया सामानि स्लायो जों गाहामखे program no फाइनानि बागै जों वन सप्लाइ दंगो सेमनो जेसुक जों तंथगो खाकसांगो आबोन स्लाइबो जों ताकिसि सिया बसकां आगोग्लायनो हानै जों वन सप्लाइ दंलायो कायतो सुबा खाहांगाय जों आबो माननाय आबोनि बागै नरकनि थानि कसारो नरक जत्त चिनि अमेलाव फाइदि चिनि अरक ककदुक नाम्बार रजाक दंगो नरक चेनेलनि बिसिंति नायदि चिनि जॉइंट कनभेनर दंगो आं साकबाय थां कनभेनर हिसाबै नरकनि थानि अबनो कचारमुं फाइदि जोंमाय बाक्सा पाल बाक्सा थानजाख्लायै लबथिनि सुरितिनि जों जत्त जागाव चिनि नुखुंगो नांमानि रां पैसा लेबनै आजि थानिव जों अबनो न सेब गाहामरै दंगो नरक जत्तनि बागै लामा क्लकजाक फाइदि जों अमायकेनो अबानिकनो मोजाङै तलांलायनो फाइदिंके आं आसोक नस्थानाय ताइ गोबाव मानसिनो फाइजाक दंगो चिनि अक्रारक बरकबो सावानो नरक बरकनि बिसिंथिबो होनाय मानाय हामबाय पुलियानो गोथां कायतनो हामबाय मारो ताइ चिनि ककपिरफ्रा चेनेल बरनो हामबाय मारो तामनिखाय बसकाङो डिसेम्बर ताल हाय दङो आबो हायकेनो जों बिसि ब्रुम ब्रुम चिनि चम्पकनगर बेप्टिस्ट पास्टरल सार्केलनि ओङै क्रिसमास बानि जों खालाय दङो दाख्लायबायखाय वाइचार जों खालायनाय साफायख्लाय अरो जों पुलियाव बिसमनि बिरापानि स्कुल मातो जों खायमानि हायपनो आरो किसी चिनि जागा बेजवा बागै जों ताबु खुमतिया प्लेग्राउन्ड जों सेमानो Enggak, kapal tado bukuksong obahay baskanto December hai tango poster December Christmas amoti tring ekoti 21 December abroti ni tiruturi panda hanyo hai ter bai koplong na thangi tango ka chini ti prasa kami am serogo parike tabuk hanyo hai ti prasa hukumu ter tini ni bisingo sana thangka angke Komalpur ni Maharani o tini songsajakha ধর্মরাই জাদুনি বাদাইমা বান্দা অগ্ন বেলাইखेनो जुदाखौ ख्लायनाय नासिकनानि बान्ता ओङै बाचाखा तामनिबा जादुनि बाथायमुं बेयाव जराव तावति जराव बेलाइखेनो कम ओङै दङ किसा ओङै दङ ओंकै आबोनि बागिनो कायसा जुगालि मुं नुकजाखा तिनि कायसा बुमु फारजाखा अग्न धर्मराय অমনতি নাই তিনি কমলপুর নুকজাখা কাইসা খাতুমনি পান্ডা পান্ডা ওংখা ধর্মরাই প্রীতিরানি মুখুমু জাদুনি তের কেবো ধর্মরাই বি প্রীতিরানি ওংখা আগি নক ফাং গিবিন নক দি বরক তাবুক ডক্টর বিজয়মান বরক মহারানী কামি কমলপুর ধলায় 1 তারিখ বাই 2 তারিখ নখা সালে রমই ওংনাই জাদুনি তের পান্ডা সংসার জাখা তিনি जादुनि तेर संसारनि मथा कमलपुरनि बखाक्तै तिनि पान्डाव गोबांमा जादुनि रिसाबनाय र बहायनो फाय मानजा फायकिया ताइ धर्मराय बाय जे प्रीति रानी बरनि मांतिओ खुम्बगैनाय तिनि पान्डानि सेगिरि जाखा फरायनायनि बै तिनि अ जादुनि तेरनो रबि संसार पान्डानि किसा मांप्लि ताइ डॉक्टर विजय देवरमानि क Abang saga hai nong party ang nong tani ni nok coba kata tal no tal nasun na bagoy aku bilak na bagoy phat na khanang ya nok ni sunda ke mano parang mano nong pernah aku kosok leba hai di anro nong evidence na bajau samai nong monte samano osmai mongsa dai mok dong tam dong leba tani adi adorso ya ke adi oke bawa ni soni je kathar mu ubinoti to mani apna mangka oke abunu bawa ni soni mu गोथार खलाय बथांलाय जनानि जे बजे जुनो खुंनिफ्रा क्लाबरा दफना खामजानि हुकुमना खामजानि असामनो बसाना लांथाना बागायनो जों इगे जादुनि तेर जादुनि तेर दिनबि बिसिङाव थागै दंला जों खामनो अब खालि खालि बक्लक जानाय जाय बिजु खाय जों तेबो कुवा तेबो गदर खाय
kai ini kai sabo jar kotor di sana ni awak cuma masuk itu kai cuma itu kau Dorai district ni jauh tu cuma kai sehingga ini ni ijit tiar muka jadi kethalai pun tiar dia jarawo tahu cini perannya bising gua hoda rugoi gua Debma pun gua Jomati pun gua Lampung Kaiping Morsom jenis sini mereka cuma nuju kai leya cuma kalau itu leh engkau tini karo kethalai muni hanjar leh muni kasih kok bigi pina bagian itu orang itu jauh terus kai sok mereka hukum ni bising tu cuma halal boleh naik kethalai ni bising tu cuma halal boleh naik hanjar ni bising cuma halal boleh naik cuma tini kasih dopan sini mereka gua dopan muka dan rasa cipuri di belahan besar hasilnya jauh kan hai jauh sokoi benai jauh tu nampak pilih hamba ya kare kita ini daun ukol sama ini chairman kita jauh tu aku ini proyek baru berapa kita ini abot musim belak kamu kalau dia berbeda apa sampai kata abot 70 plus chairman 84 sehingga sila berapa kan satu mereka sama yang kayak berapa benai jauh terlalu nanti mereka ni kata sini jadu ni komna naik tu kah hukum komna naik uko kakak siapa yang punya boy suka busuk di sandai tam naik extra nggak sini rangsa risa sini serang tu amna cung pokok itu kah ini amna cung betang mana mana beli tak mana mana beli dia amna ini dua orang amna jati sini hukum do sini serang tu do tak kemasuk juga amna ini uko boy nanti media amna kayak ini serang tadi kayak tunggur kayak kopi porsi kayak sampai ke bro ani ko mo peka pon rang kayak kopi dia pun kayak tam kayak naik itu amna akai kayak tu ni cung tu ni naik dah jadi kau komori ni 1000% tong tai kama komori apa kasono kayak cung so pun supaya ani ko amna itu pasti hamba ya kayak an koror berhaka pun kayak tu खामानि ताहदे बुखुसं गथायमाना थांनाय 23 तारिख अक्टोबर सालमारिव जे स्ट्राइक जाबाय आमरगि कमलपुर चबां लाइबानि ओ चबां लाइबानो किटिंगै जे कमलपुरनि महारानी हातिव आरो बाहायनो ना महारानिया सान्दिर बाजार हातिव आरो सिलाय कग्लेमानि पार्टीमानि आ पार्टी थाय गुलिनामनि अजित देबबर्मा अजित देबबर्मा गुलिनामा गायमानि गोमा बरफ पुलिस बुजा हलम माइनांजा 30 जन हाय बरफ दङ बरफ बाक्सा हस्पिटालाव फायनाय जक मायांगै दंखा खारै मा दमाबागै केस खालायमा बागै आम हाय खायरमा सिंचा बरफनि गाना थांनि बासायखा कमलपुर आम चाइनि नथिफ्रा मथनि नेत्री मेरि देबबर्मा खलायगादि मेरि देबबर्मा तिरि थांनि हस्पिटाल नायमा यागल साइ खांराता लोकरनो बरनि खास खालामनिखौ दखनि सवा खायथिनिव गुलिनाङै बाके दुखुमानै सय मा दंमनि खायरमा सिंचा कक्टमानिखौ जे पुलिस नि यागो सिलाइनि गुलि जानाय चिनि ताखुक अजित देबबर्मा बन नायनानै फायका बन नायै ताबो चिनि जे याक चुक्ति बन चला लाई तंलायो जतन पारानि बरन जतन चला लाई तंलायो ज तति प्रसाद दफा हिंजाकनाय न ताय संगना तिनि किसा सब चला लाइखा ताय आगुनि यागलो बनि ताबो बेटा ट्रिटमेन्ट नि दरकार नांगै तंगो जे ताकुलाय हस्पिटाल अब मानथगिया जे बिनि याकनो प्रपार ट्रिटमेन्ट खाया थाका हिंकाय MRI खायनाय नांगौ ओ MRI नि बागै बनो खना फुं जराव आगरतला लांजाकनाय आबुनि बागै चुंबनो तिनि नायरुमानि फाइलायका ताय बिनि MRI खालाय फायमानि यागुलो हायनो हाय बनो तुबुय खुलाय हस्पिटाल न तायसा हायनो हाय एडमिशन खालायजाकनाय जे हामिया साक ब अरन तंनाय ताबुक बाहायनो ब साइचुं आचुक बचाङै मैया याकं बेलाय खना साजागो आर कसाबो बेलाय कतर नं खाबिनि आमो इनका आबुनि बागै चुं जत लुकुरकनो सानानि मुसुङो कन्यानि मुसुङो कायसा बाय चुं याक बारक लायनानै बागै सेबा सुबु लायनानै बागै जत ति प्रसाद दफा दिब्रा हास्तिनि जत रकनो जत ति प्रसाद रकनो चुं कायसा बाय सेबा सुरुनि बिसिंति खालायै चिनि अताखुक अजित देबबर्मा दाक्ति हामनानै बागै कायतरनि थाने सुरियो मतायरनि थाने दिवायो ताय आमाहाय खालायनो तायबो गोबां माचिनि पारा बिसिं रगो पुलिस प्रशासन न किरिजागै गोबां मा ताबो बरखा खामिया बिसनाव कलायजाक
20 হইতে 30 জনা borok amahay injured person rok tongo abo rok bo chung turuk khlaioi hospital logot tuboi tongo phunugoi tongo aboni bagoi jotono tabo kuno kirinani kri chung police prashashon ni thani bo permission nakha chini kabangma incident dukhu manjar rok tongo borok doctor phunnan nango borok sakachono permission dekha norok tabo doctor phunugoi mano hoi chini oro je curfew tongmani 163 jari tongmani amo miyani salni chini roshawaina harjakha tabu chini o Kamalpur sub division Shantir Bazar motamuti susto nongoi tongo turuk chung abono chaitogoi tongo Wamjui সম্প্রদায়নি borok bai Tiprasa সম্প্রদায়নি borok chung miliwoino kaisa meeting chikon khlaioi tongo emonki প্রশাসননি thanibo thangoi chung o bartarano rohoroi tabu motamuti kaisa normal situation of phai tongo ta kicha jora nangnai chung jotono khama rogainai ageo chung jebabe tongmani haino tabuk bo haino chung jotono miliwoi misiwoi chung ma tonglainai abono ani koimung jotono sara Tripura basi kaisa atongkongoi tongmani kirima kha haboi tongmani aborok jate bakhani hakchal khlaitun tai chung jotono thancha baksa khlai tonglainani bagui gai khapani tate bukukchom nge beri depormani kharok mani kok mana nar nokhana tabuk ania phawo tabuk je kok tuma tongmani obo hukai bazar soba khlaimani bising tino joining hayo hai manukha Tripura motha tini Simna Tomakari constituency ni bisingo sumli hatiwo Robindra depormani manjak mumbai juda bodoliya kare Tripura motha ni banaro phaimani mangte kase pheuka bazar sabao buskangni titi ADC election BC election tinai alukurangno buagrani kokpirmani dophani manthani kokpirmani pandono o joining nukjakha khanai je tini koktumani bisite Robindra depormani kok tini media rokno tini asole jeng buskangni 7 November buagra bai kobokjak kotol kaisa lukuthung panda agot plagnani abono tamni bagai panda khanya nakha abuna awai nani bagina tini oro chung panda chenglai mani katini o panda ni bisingtui chungman kha chini takhuk ononto bo 2007 ni simino o elakao chungbunugo bo BJP khlai dongo bo BJP 50 Simna Bidhan Sabha Kendra ni 50 number booth ni president tongoni BJP ni ngai bo tini bo koyekdin age no bo saka ang BJP tongmalia karena BJP chini dofani bagai kono samung khaimia BJP o tongoi kono kok saimia BJP sudu borono kok riwo keno kok narik mania abo ne bo pulen chimino suno barbar samane pore bo tini oro bini noi poribani 33 butar no tiji bo tini joining khanyani bai dongkha karon sungo haino sung saimano je BJP thing no sung central government bai sung according Central government by Kok Salaino Rajyo Mantri Sabha chung habu ektano chini lokhon kha chini 2024 ni 2 tarik March je accord mani dillibo honorable chini home minister Amit Shah ji ni upostiti debo rajyo mukhyamantri chief secretary home department ni joto aro jara home secretary soho 11 chini BK Rankol BJP ni bo mantri dongoro Vikas Deborma Shukla Saran Songni Manjang Mumbai je accord khlaimani chungno jerna kok khlaimani tini 20 mas 21 mas soli tongo ta kunir jagya ga abono tuise sungborg align chungmani abono thomoya sung BJP na ekdom sakati se kok sanangnai ai khainangnai abuya nai ka boni je tabungni je samung borok jara Tiprasa jara BJP leader borok je kok samarok kok simi chungnuka kok simi se kintu samung bai kok onekta khlai aboni bagino tabuk digi tabuk Tripura motha famous phai dungo kino borok pot chao chinoro phayu kira abuka fake kamo rinani o surrender khainar no jara accord khainar no borno logitlang thang tamne nongno wagnai punrai nong nukhra ko salkisa seka chini tiras bari ni aroni chini bukuk songno oma hai kai kabama elaka ni chini gari tlang thaka bomung sui nai nor jara accord khainaro nongni adino se bank check renai nongni wak ni pun ni tok ni dukan ni kino thangnai mele
জয়নিং প্রোগ্রাম আরো সর্বসাকুলিসে মাত্র 300 জন আঙেন বসাই রেখা 6820 এটা বাকি রক্ষা আমতি রক চলিত আমতি রক চিফ মিনিস্টারনি বিনি খাতামো বিনি লক্ষণ খাতামো কাহাম হুনজাংনা বাগৈ বিনি পার্টিও যে বুসিদরতি দলীয় কুনলুঙ্গি দंखा বিনি পার্টিও বিনি বিরুদ্ধে বুসিগৈ নাঙ্গি দंखा আরো হতে বাঁচিনা খাতাবো ত্রিপুরা বিজেপি খাইনারানো বলগিতি তাবো বংনি বিসিং অনেক কিছু উলুট পালুট তংনাইনানি নাই দंखा বনে বাগৈ দিলিও খাপ্র মাথা মারক নগৈতো বনে বাগৈ সেকে বুসকাংনি সালো চিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র বিরাট একটা বাঙ্গন বিজেপি বিরাট একটা বাঙ্গন নংনানি সম্ভাবনাया চিন্তাनि फायसबायखा जों आसा खालायो जों आरो बंनो जिरु खालायफिननाय बरग साव 2026 जों से एकदम 28 नि 28 जों साव आमतै 28 नि 28 या जों 2023 जेबो रकम फायमा हाय आबोनि साइ ताइबो सीट गोबां मा तुबुय जों एडिसियो बोसकांनि 7 तारिख नवेम्बर तो आसा बोलो खासा जागाना हारि किप्रामथा पान्डानि मानो याबो मानो अफिसियेल साख्लायफानो तियांनाय दंलायो किन्तु 4 तारिख नवेम्बर आईपीएफटी पार्टी निबखाति टिप्रालैंड अवेयरनेस कैंपेन 8टा डिस्ट्रिक्ट नि जत डिस्ट्रिक्टनो कायसे कत पान्डांना थाङै दङ तिनी आ पान्डांनानि बागै साख्लायखा दलाय डिस्ट्रिक्ट पान्डांनाय 48 कर्मसरा कन्स्टिट्युएन्सिनि मनोगाट तो आमसायो मनोगाट हातिबो तिनी आईपीएफटी निबखाति कायसे कचालाय पान्डा संसाजाता बसकांनि 4 तारिख नवेम्बर बर प्रथमनि बागै ताई टिप्रालैंड अवेयरनेस कैंपेन संसारनि बागै लोकरंनो टिप्रालैंड जोंसे सानो नै सानानि बागै आबनति 48 कर्मसरा डिविजनल कमिटि निबखाति तिनी प्रेस मीट खनायनि बायदि ताबकसिनि अकथुमो जों तिनी पार्टी आईपीएफटी 48 कर्मसरानि बखाक्तियै आइसा प्रेस कॉन्फ्रेंस खानायनि थां दंगो आबोनि मूलत कारण हंखाय 4 तारिख नवेम्बर 2025 सारा त्रिपुरा गनांगै पार्टी आईपीएफटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि लाई थांनाय 11/10/2025 नि जे सिद्धांत मुताबिक 8टा डिस्ट्रिक्ट सारा त्रिपुरा राज्य 8टा डिस्ट्रिक्ट पार्टी आईपीएफटी नि कायसा अवेयरनेस प्रोग्राम याखाबा पार्टी नि कुथुमुं पान्डा डिस्ट्रिक्ट लेवल होननाय आ जागायाव जों चिनियाव करमसरा डिविजन कमलपुर डिविजन तेकुमाकाट डिविजन जों 3टा डिविजन तियै जे 4 तारिख नवेम्बर चिनि मनु जे टाउन हॉल याखाबा मुक्त मंच आ जागा जों कायसा प्रोग्राम खायनानै थाङै दं आउनि बागै आं मनो कसारनाय सारा त्रिपुरा राज्य पार्टी आईपीएफटी नि जे ताबुक जे कर्मसूची बसखांनो हादक दङ जे सारा त्रिपुरा राज्यआव जों आगामी दिनाव जे त्रिपुरालैनि मुभमेन्ट न जों तेबो स्ट्रं एखाबासेबो क्राक खायनि बागै जों साइटआव लाइजाक जोंनि पार्टीनि सेंट्रल कमिटिनि डिसिजन आबोनि बागै जों फाइनाल 4 तारिख नवेम्बर जों मनुआव कायसा जोंनि कुथुमुं पान्डा एखाबा रेली जों खायजानाय आ जागायाव चिनि पार्टीनि फाइमानजाक फाइनान्सियनि पार्टीनि बरम गोनां चिनि एक्स एमएलए मान्दाय एसेम्बलिनि बरम गोनां सार धीरेन्द्र देबबर्मा बसिफ गेसनि फाइनाय आबोनि यागुल फाइनाय पार्टी आईपीएफटी एजीएस काम ट्रेजारार चिनि एडवोकेट अमित देबबर्मा ते पार्टी आईपीएफटी आईडब्ल्यूटी वाइस प्रेसिडेंट बरम गोनां सुशीला रुपिनी ते आं निजिबो ओ पार्टी ओ प्रोग्राम नि 4 तारिख नवेम्बर जे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम नि एज ए चेयरमैन हिसाबै आं निजिबो तंनाय जों आ प्रोग्राम ओ फुंनि 11टा नि सिमि जों पुलिया जों कुथुम लायमानि परे जों रेली खायमानि परे जों आइसा हल सभा एखाबा जों सभा खायजानाय नाहारमुं न जतन साइमानो सारा त्रिपुरा गोनाङै न साइमानो जे आईपीएफटी पार्टी बिनि कायसन आइडियोलॉजी बिनि कायसन वानसुंमुं जे सारा त्रिपुरा राज्यसिन सरदार वल्लभ भाई पटेल अंखा बीजेपी पार्टी नि संसाफां
aboni bagino Bharatno khagtaya Bharat samnani samung botang puila wan sungai bono aboni bagino bini kokno asemani phil sara basi salno palai mungrogei bini langmano tabo mojoklai tongo BJP khlaidero khnai jadi agini montrokra Triprani tai tabuni MP Biplop Kumar Debni খুবই সর্দার বল্লভভাই পেটেলের langmani ko লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই পেটেলের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে পুরো দেশব্যাপী রান ফর ইউনিটির দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছে সরকারিভাবেও আর ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত শাখা সংগঠনগুলো এবং মূল সংগঠন থেকে আয়োজন করা হয়েছে। সর্দার বল্লভভাই পেটেল এমন একজন ব্যক্তি যাকে বাদ দিয়ে ভারতের কল্পনা করা যেতে পারে না। আজকে যে ভারত আমরা দেখছি তাকে এক জায়গায় আনার সবচেয়ে বড় কাজটা যদি কেউ করছে সেটা তৎকালীন গৃহমন্ত্রী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই পেটেল। ও বিনা রক্তপাতে ছোট ছোট রাজবাড়াগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে এক সুন্দর ভারতের রচনা সর্দার বল্লভভাই পেটেলের এক শক্তিশালী মানসিকতার পরিচয়। আজ নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে দেশ আর্থিকভাবে হোক সামাজিকভাবে হোক ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সর্বজনের বিকাশ সেই দিশাতে কাজ করছে। সর্দার বল্লভভাই পেটেলের যে স্বপ্ন সশক্ত ভারত শক্তিশালী ভারত সেই ভারতের এক সুন্দর জায়গায় পৌঁছানোর কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে এক সুন্দর জায়গা ভারত পৌঁছেছে। আর আজকের দিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে দূরদর্শিতা নবরাত্রা থেকে দেওয়ালি পর্যন্ত জিএসটিতে যে রিডাকশন উনি করে দিয়েছিলেন তাতে বড় মাত্রায় ভারতীয় বাজারে বিক্রয়ের যে মাত্রা ক্রয়ের যে মাত্রা বড় অংশের বেড়েছে এবং তার তথ্য সহ রিপোর্ট এসছে। আমি সমস্ত ভারতবাসীকে সর্দার বল্লভভাই পেটেলের এই জন্ম জয়ন্তীতে সবার কাছে আশা করব সর্দার বল্লভভাই পেটেলের জীবনী হোক ওনার কার্যশৈলী হোক ওনার দৃঢ় মানসিকতা হোক সেগুলো যাতে আমাদের পরিবার সমাজ এবং আমাদের নিউ জেনারেশন আলোচনার মাধ্যমে চর্চার মাধ্যমে সেগুলো আমরা পৌঁছতে পারি সেই দিশায় সবাই যাতে কাজ করি। কারণ সশক্ত ভারত সশক্ত ব্যক্তিত্বের কল্পনা না করে করা যেতে পারে না আর সেটাই হবে সর্দার বল্লভভাই পেটেলের জন্ম জয়ন্তীর সবচেয়ে খাবারে তাদের বকুকসং বাবাইসা ফাসিং 24 रामचंद्रघाटनि आमसायाव लामा सामजाय दंमारावनो एमएलए रंजित देबरमा थांनि नाय बेलायखा सामु गामु दंनि कक्साव ताइ बावैसा फासिं चिनार कक्तमाव गासै फैका खवाइ हांकरनि तुला सिकर एसडिउ हाबनक नि बिसिङाव खबजनाय जाम्पावार तेमुनि हातिनि सिमि आइजां गरकानि थांनाय सुख्रायमनि लाहार कटाल सामजाय दंमानि बिसि कायसा लायखा एबा ताबुक साजरा अलाहार सामजाकमनि पाया सुदु आसक सिमिया lahar snamjagi tongoni belai ligi lagai klai snamjagi tongo hai hini aijan kur kami lukoro koksil chalakha inkai o lahar katal snamjagi tongani side drain koi agini lama snamjakni sakaono kisa JCB khosawai saka snamai tongo nei kokbang naimani yagulo tibrama party ni koihang kore YTF president Prosper Development tai
Aijangkur kami lukurok samung khalanya rokno tai khwai hangkorni YTF president Prosmit Deborma SDO no waire wai kok du bai kernai nai bo SDO phunrongya tai mungsa sana nalia nei bo sawi khanara kha kokno thumne rokno Aijangkur kami amsani lukurok Aijangkur kami amsani lukurok tai bo saka abo hai jama ligila gai khai tongni sandoi tongmani nogoi samung mo khajaka SDO bai kaham khlai kok saya samung ta khlai di nei siapa SDO Aijangkur kami amsani lukurok bai mungsa sayawnya samung khlai wi tongmani nogoi o amsani lukurok phai jatare krak sale bisingno Aijangkur amsani lukurok bai kaham khlai kok sawoi o lahar ni samung jai jai ke khlai yang ke lahar kasnai dai SDO habono go kira pai nei SDO thani bo koi mungle re apnai nei hojak laikha kamno karbannya amsani minister Onimes Debormano bahanyo koi mung ya farka champawar temni ni simi Aijangkur thangnai su khlai jak mani lahano besegate kaham khlai tong seri nei ni bagai nanya di sini mangkiwa tini tai khlai ji loko dalanya hambai joto naitongnai yakaba joto kok mawai ni rokno kok hingkai to tini sung oba ke kok ma khumnai yakaba tangi kok ma saka abong kha naidi bisani kicha upolai tongkha sinimo kwai hangkor tampa hawar blog bai khobjak sini oro samung tangjak mani somni ni tampa hawar somni ni simi Aijangkur hanglai su khlaimani lama prai bisalai thangpano tabubo kam khlaio waisa khlaya waisa ne kam khlaina thangpano जों नुगै मानखा जागाबो id bo hamya bai bojak kha aboni jagolo omo जों जेथा साइमान मानि साइमान जागाबो obo ketal lama hini saimano keba ketal lama hini saiman phano ketalni samung khlaijagya जों नुगै mano aje जेथा agi pis tongmani abono jete dorja bai jcb utroka aboni jagolo hangkaino sakabo concrete boy rikha si boy rikha ga jaga rural fereka bas paikha কিন্তু ও জায়গাবো গোবাংমা এমন যে জায়গা দঙ্গো তিনি কার্বার বক্স নাঙ্গো তিনি আ জায়গাবো ড্রেন নাঙ্গো তিনি দাওন কেহে দङ দাওন পুরাপুরি আবনো খিবি মানো কিন্তু আবো সুজরা পর্যন্ত ফ্লাই জায়গা আবো जों তিনি পুইলায়া সিগাংবারিয়া ও জায়গানি যেটা চিনি লোকালনি কয় ডিস্ট্রিক্টনি ত্রিপুরা মথনি YTF প্রেসিডেন্ট বরমগোনাं Prosmit Debormabo অবনতিনো একদিন সাথে কাম বন্ধ খালাইয়া অব কাম খালাইমান ইংয়াখো নরক বাই কক সালাই নাंगनाय গো জায়গাও তিনি সাইড ইঞ্জিনিয়ার তিনি বরক তংবাयो তিনি অলুকাল কাম নাইরিনাय খরকসা চাকরা दङ रघुनाथ देबबर्मा बार साका जों बार सामायागल पनो मुंसा खालायजाया तामुं हंखाय किसा किसा एखेर क्लाङो आंनि साकपांनो उस्ताङो आं आंनि सरि नाजों थांपुरो आंनि हार्ट ट्रिटमेन्ट खालायनो थांपुरो लुगै मानका सामुं खालायदों आं साका जाव सामुं तो पदसि SDO be kok saleman yagolose tini sungu lamana star khlaidi hini sakangke tangi samung khlaijak dong abo sung kuju sa be kok salaiken chau ke bok kusuk be kok salaike ba ari nongo jaga public si je jaga o obonoti satisfy jingya khungangke nang bai ke khlaike ba samung tini samung khlaike thik ase kaham khlaike kaham khlaima jagale public tam ni bagile yasi suna ba samung khlaima kaham ke to ke yasi suriya tini nangangke o jaga ni chini local minister boromgonang Onimes Deborma boniji फाइने बेतो ओ लामा की 1 नंबर खायदे खायजाका ना 2 नंबर खायदे खायजाका ना अमा हायके खायनेन बागै दा अर्डर खायजाका ना तिनी बरक साव SDP उंगो SDU नि न अ थांगै अफिस थांगै कक सालायदि अरे जोंले ताम थानायबा जों बरकनो बार बार फोन खायका तिनी बरमगोनां YTF प्रेसिडेंट Prosmit बो SDU नो बार कल खायका फोन नमिया आंनि जिबो खायका Punomia, apa tamu ba? Kabari tabje bukchong, Tripura Party Ramchandra Ghat Block Committee mass bike rally khalanya 3 तारिख नवंबर 2025 gai o bike rally gai jengjanai bel phangni simi poddo bill ekta jorawo bazar sabha bahani ongnai poddo bill lo 3 ta somoyo MLA Ranjit Deborma tong kobokjaka tai MLA Ramchandra Ghat ni assembly tai Tripura Party YTF TWF jotono panda kobokha koi district president Suhel Deborma ke oba o je bike rally abo Tripura Party Ramchandra Ghat block committee obno organize khlainai tamno kari ba hanyo o
o panda tamnong nai jangke beskangni 7 tarik November oro Agartala di Astro Nokrao Phaide ni bagi jokorono kopinen bagi Grata Tiplan Chanani Tipra sa ekor no sa samurani tai Bubagrani je Agartala Solo Obijan ablo sa samurna bagi no awai o pandang ni tini saklai ni kaisa kopton bo hani mankha jeng yem social media rogo tai yem social development yakti Jawatina Pandab Tangi Tongo or Jorawo Sanatangake Rasti ni Hapara Kawang or Palot Borong Bisingo Netarok Tam Sabno Bor Katorok Chorok to Tongo I want to be Buskango Busano Budneria Sidan Hana Tangi Tongo Our cannot finish the things update the monk Kataisa Komori Kokno to Nikok Kasareki Bionum Basaka Jotona Hambai